final quarter sang hinampang. 73 all. Bola karon sa mga taga-Trapiche. Daily Garde, game pasa. O Davila. Davila nagtira. So Milo na karon ng abanse. Abanse naman ng Barangay Trapiche. 75-73. Naagaw pa. Daily Garde. It's a 4-0 run sa fourth quarter. Valencia. Valencia naagaw na naman ang bola ni Ligarte. Ligarte sinugata, but there's a foul. Lucky foul against jersey number 27, Tachagon. That is your third personal foul. 77-73. Substitution, Portillo in. Espiritu out para sa team sa Calamisan. Quijano. Basket counted for Quijano. 6-0 run para sa Trapiche. Kapangita sa pasahan, Tachagon to Valencia. Valencia na recover to against one block by Tondo. Naagaw ang bola. The drive, no basket, but Tondo to the rescue. 8-0 run na. Wala sa gyapon magsulod. A matter of 1 minute and 36 seconds. 8 ang score sang Barangay Trapiche. It says 8-0 run. First attempt for Tachagon, basket counted. And we would like to acknowledge the presence. Tables timeout. We would like to acknowledge the presence of the Municipal Mayor of Anilao, Iloilo, Mayor Lian Dibuque. Nagbisita gid diri ang palanggang alkalde sang Banwa sang Anilao, Iloilo. Layo ba nilaw? Salamat gid Mayor Lian Dibuque sa pagbisita sa Banwa sang Oton, Iloilo. Asak to? 2 out of 2 para sa Barangay Calamisan. Davila. Pass to Quijano. Quijano back to Davila. Davila. Side step. Davila short. Offensive rebound sa Gapo para sa Trapiche. Legate. Short. Portillo for the rebound. Pass to Valencia. Valencia to Tachagon. Jersey number 3 to Valencia. Valencia block. It's a lane violation. Bola magabalik sa Barangay Trapiche. We have 7 minutes and 50 seconds remaining time for the last and final quarter. 81-75 official score. Legade. Wala. Bola sa Barangay Calamisan. Tachagon. Wala. Tachagon sa Giamon. Gimpasa. Valencia. Wala sa Giamon. Na-recover ang bola. Valencia. Basket counted for jersey number 22.
Valencia. 7 minutes and 10 seconds remaining time. Davila dribbling the ball. Davila pass to Guijaro. Time to shoot. Guijaro to Davila. Ginpasa kay Cuenca. Nagtira. Ay magsulot. Ito sa board. Portillo. One-on-one. Wala. 6 minutes and 40 seconds left. Davila. Finally. Timeout. Barangay Calamisan. Pila pa timeout, Belen? Calamisan, isa na lang timeout. Trapiche, tatlo pa timeout yan na Belen. We have 6 minutes and 32 seconds remaining time for the last and final quarter. 83-77. Anom ang abanse sang Barangay Trapiche. We have 2,100 live viewers tonight sa Bascogi Iloilo Sports and News Channel. Upo sa inyo lagay sa Gapon DJ James Guy De Leomes. Back to the ball game. 6 minutes and 32 seconds ball position para sa mga taga-barangay Calamisan. Natsagon. Guarded by Ligarde. 2 against 1. Ipasa kay Portillo. Portillo. Kay low post. No basket. Same ball position. 14 shot clock. 14 shot clock. Valencia to Valencia. No basket. Davila for the rebound. Pass to Ligarde. Ligarde. Oy! May miscommunication. Igo ka dahil. Okay mo na. Substitution. Espirito in. Natsagon out para sa team sa Calamisan. 6 minutes and 10 seconds left. Naagaw pa. Sumunod ang tira ni Dale Ligarde. 8 ang abanse. Pasa, Valencia, lock, defensive rebound, Portillo. There's a whistle, foul. Foul jersey number 33, Tondo. That is your 4th personal foul. Second team fouls. Ano fouls ang mga kapit? Bulos din ang kapit. Ha? May spare mo. Sablay, ang duwa ka free throw. 85-77. Davila. Pinapatawayan. 5 minutes and 30 seconds. Time to shoot. 5. Cuenca. Tapos. Wow. Sumunod ang tira ni Valencia. 5 minutes remaining time. Davila. Totondo, wala. Valencia for the rebound. Valencia to Tatsagon. Bola sa Calamisan. Tatsagon. Uy! Nabuyan. 4 minutes and 44 seconds
seconds left. Legarde. Behind the legs. Legarde, pass to Davila. And to shoot. Davila fires for three. No basket. Offensive rebound sa Gapon. Cuenca. Cuenca. Wala. Rebound sa Gapon sa Trapiche pero wala. Valencia to Espiritu. To Valencia. Timeout. Trapiche. Official score 85-81. Apat ang abanse sa Barangay Trapiche. Back to the ball game. Four minutes and 8 seconds left. We have 2,300 live viewers tonight sa Bascog Iloilo Sports and News Channel. Legarde. Legarde. And to shoot. Espiritu. Legarde. 5. Kabila to Cuenca. Gagaw makatira. Follow-up shot by Tondo. Three minutes, 35. Oy. Foul jersey number 33. Foul out! Lima ng foul ni Tondo. 3 minutes and 35 seconds. 16 shot clock. 16 shot clock. Dali lang. Tipit na. 3 minutes and 35 seconds left. Shot clock 16. One-on-one sila. Oh. Okay na lang. No basket. Offensive rebound, Portillo. Portillo to Tachagon. Tachagon. To Valencia. Valencia! Basket counted. Apat ang abanse. 3 minutes and 10. Davila. Umatake. Wala. Offensive rebound, Davila. And he connect. 2 points for Davila. Valencia. Wala magsunod. There's a foul, pushing foul against jersey number 30, Espiritu. Second personal foul, second team fouls. 2 minutes and 49. For the last and final quarter. Dale Legarde. Legarde again pasa. Natapik ang bola. Same ball possession. 11 shot clock. 11 shot clock. Timeout. Trapiche. Both teams. Tag-isa-isa ka timeout ang nabili. Hello. Shot clock. 11 seconds. Chairman? Mayong gabi sa tanan, no? Mainit-init ang hambang, pero mas mainit ang aton nga bisita subong nga gabi. Ang aton nga bisita, dinapit ini siya halin sa munisipalidad sang Anilaw. She is the youngest mayor sa bilog nga kalibutan. And wala na sang iban pa, kundi si Mayor Lian Dibuque. Maya dahil gid nga gabi kaninyong tanan, ginapromisa ko gid nga hindi ko pagpalawigo ng akong message kay ako excited mo balaan kung sino magdaog.
nalipay gid ako nakaingagaw kay 73 all gid pagabot ko. Una sa tanan, may dahil din yung gabi sa aton mayor, kay Mayor Pusin, kay Vice Mayor Neil Olivares, sa aton mga SB members, kay SK Hyacinth Cardose, kay sa tanan naton yung SK chairpersons, kay sa tanan yung pumuluyo sa moton, may dahil din yung gabi kay ninyo tanan, especially sa nagalantaw sa aton live. Ako si Mayor Lian Dibuque, sang Banwa sang Anilaw. Bataon na ako tulungon, pero hindi na ako SK. Manod tatlo na ako katermino sa mga mayor sa akong banwa. Inatungod, in 2016, I was selected as the youngest female mayor in the entire country. I was only 22 years old sang nag-mayor ako sa banwa sa Anilaw. Gani, ang mga programa, kag-proyekto sa mga pamatanon, malapit gid sa akon. Tungod ako, feeling ko, pamatanon man ako. Especially sa sports. For me, sports is not just something to engage and empower the youth, but sports is a way for a community to unite. Ang banwa sa Ganilaw, gamay lang ang banwa, pero tungod sa sports, naghugpong kami, agod nga madinalagon man. Gani nalipay ako nga diri sa banwa sa Ngoton, nagahugpong ang aton komunidad paagi man sa sports. So hindi mo ako magpadugay, madamo gyud nga salamat sa inyong kaygunay magpakilala sa inyo. Good luck sa both teams naton, may the best team win. Alright, back to the ball game. Salamat, Mayor Lian Dibuque, the Municipal Mayor sang Banwa, sang Anilaw, Iloilo. 11 shot clock. 11 shot clock. Time remaining 2 minutes and 36 seconds. Anom ang abanse sang Barangay Trapiche. Davila negativo, game pasa kay Cuenca, tumira si Cuenca, no basket. Tachagon for the rebound. Tachagon nagadali, Tachagon game pasa. Espiritu, tumira, wala. Davila for the rebound. Davila to Cuenca, ginapatawayan. And to shoot. Last 2 minutes! Tachagon. Kimpasa kay Valencia. Tumira! Sumulot pantira ni Valencia. 85. 89. Apat ang abanse. Sang Trapiche. Davila, jersey number 37. Davila, dribbling the ball. Davila. The crossover. And to shoot. Game pasa. Cuenca for 2. No basket. Valencia for the rebound. Satyapane. Tachagon. Tachagon. Game pasa kay Valencia. Valencia umatake. Tumira! Sumunod na tira. Duwa na lang ang abanse. This is a very crucial game. 1 minute and 20 seconds remaining time. 89, 87. Davila. Davila. There's a whistle, may foul ng itawag. Foul jersey number 22. Valencia, that is your second personal foul. Third team fouls. 14 shot clock. 14 shot clock. 1 minute and 10 seconds remaining time. 14 shot clock. Tondo for the inbound. Pass to Davila. And to shoot. Davila. 1 minute remaining 5 to time. shoot. Cuenca for the race short. Nagaw sa kalamisan. In foul. Foul jersey number 30. Cuenca. That is your third personal foul. Warning for penalty. Nakita ko na mo. 89, 87. Tachagon. 20 seconds. Game pasa. Espiritu. Wala. Pero
to shoot. 10 shot clock. 10 Same ball position, 41.30 seconds. Remaining time. 10 shot clock. Paubos naman tingog na ni. Impasa. Time out! Trapiche! What a game! Nagkahod naman ang mga taga-Barangay Calamisan! Fifth! Deadlock of the game! Ma'am Kimberly Ann Custodio, international champion sang Jiu-Jitsu. Din siya? Okay. Hi, ma'am. Internal. Utod na ni Kapitan Joven Custodio. Back to the ball game. Kumusta ang mga taga-Barangay Trapiche? Ang mga taga-Barangay Calamisan! Para 35.57 seconds. 14 seconds shot clock. Bola sa Barangay Trapiche. Trapiche, ubos ng timeout. May isa pang nabili ng Barangay Calamisan. 89 all. 35 seconds left. Domina, wala ka mga sunod. Portillo for the rebound. 25 seconds. Portillo, Calamisan's ball. Tatsagon. Spirito to Valencia. 15 seconds. 14 seconds. 14 seconds. Sinasang duha ang Calamisan. 14 seconds left. Giharo. 10 seconds. Davila nagtunog. Jack. Messi Pino. Five. Davila. Wala sunod. Foul. Foul jersey number. Sino pa? Si Rep. Sino foul? 28. 28. Tondo, that is your second personal foul. Kinubos na ang timeout sa Barangay Calamisan. Tondo, that is your second personal foul. Penalty situation. Music and out on the music. 2.3 seconds for the last and final quarter. Abansis ang duha ang Barangay Calamisan. May 2 shots pa. Penalty situation. 2 seconds remaining time. We have 2,600 live viewers. Dali lang, audience na isang Barangay Trapiche. Kung ko kumanig, hindi kakita ang table ta. 2 shots for Valencia. First attempt, no basket. 2,600 sa nagalantaw sa atong live coverage sa Basco, Iloilo.